बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज हम दूसरे अहम तरीन मुकालमा पर बात करेंगे और ये मुकालमा है दो सहेलियों के माबैन जहेज़ एक लानत है के उन्वान पर मुकालमा। जहेज़ एक लानत है, बड़ा अहम ये मुकालमा है, बोर्ड में आ सकता है। जब आप इस मुकालमा को लिखेंगे तो मुकालमा लिखते वक्त आपने किस मवाद को शामिल करना है, वो सारे का सारा मवाद आपके सामने लिखा जा रहा है। अजीज़ तलबा व तालिबात, वो तमाम तलबा व तालिबात जो मुकालमा के हवाले से मेरा लेक्चर ये पहली मरतबा सुन रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मैंने मुकालमा के उसूल व ज़वाबित के हवाले से एक बड़ा अहम लेक्चर पहले दे रखा है। आप मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वो उसूल व ज़वाबित पर मबनी लेक्चर ज़रूर सुन लें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इस लेक्चर को लिखेंगे और इस मुकालमा को लिखेंगे, अगर आपको बोर्ड में आ जाता है कि दो सहेलियों के माबैन जहेज़ एक लानत है के उन्वान पर मुकालमा लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है किरदार, और इसमें दो किरदार हैं, एक है आमिना और एक है सुमैया। ये दो आपने किरदारों के नाम लिखने हैं। फिर आपने हेडिंग देनी है मार्कर के साथ मंजर, और आगे आपने राबता की अलामत लगानी है। ये जो दो नुक्ते हैं इनको राबता की अलामत कहते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट लगाकर आपने मंजर लिखना है। आमना और सुमैया दोनों सहेली हैं। इतवार के दिन कॉलेज से छुट्टी है। आमिना अपनी सहेली के घर जाती है और उससे यूं हम कलाम होती है। यूं उससे हम कलाम होती है। फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद मुकालमा शुरू हो जाएगा। ये किरदार लिखना और मंजर लिखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप नाम लिखेंगे आमिना, चूँकि वो गई है सुमैया की तरफ, तो कहते हैं आमना अस्सलामु अलैकुम। आगे आपने ये निदाइया की अलामत लगानी है। और याद रखिएगा, मुकालमा लिखते वक्त जितने भी नाम लिखे जाते हैं, किरदारों के जो नाम होते हैं वो आपने मार्कर से लिखने होते हैं और मार्जिन लाइन के अंदर लिखने होते हैं। मार्जिन लाइन से बाहर आपने कोई चीज भी लिखनी नहीं होती। तो अंदर आप मार्कर से लिखेंगे किरदारों के नाम, और आगे जो कुछ भी उन्होंने कहा हुआ है वो आप इंक पेन से लिखेंगे। और जहां पर भी निदाइया, सक्ता, राबता की जो भी अलामात, सवालिया, जितनी भी अलामात जहां जहां पर भी इस्तेमाल होती हैं, उन अलामात का आपने इस्तेमाल जरूर करना है। इन अलामात के इस्तेमाल को कहते हैं रमूज़े औकाफ, जिसको आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इन अलामात के बारे में। लेकिन आपने बस इतना ज़हन रखना है कि जहां पर फुल स्टॉप लगना हो वहां फुल स्टॉप लगाएं, जहां पर आपने निदाइया की अलामत लगानी है वहां वो लगे, जहां पर कौमा की अलामत लगनी चाहिए वो लगे, जहां पर राब्ता की अलामत लगनी चाहिए वो अलामात ज़रूर लगनी चाहिए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, हम ये बात कर रहे थे कि आमना गई है। आमना ने कहा अस्सलामु अलैकुम। सुमैया वालेकुम अस्सलाम। आमना बड़ी मसरूफ दिखाई देती हो, आज तो छुट्टी का दिन है और खाला जान भी दिखाई नहीं दे रही, खैरियत तो है? यानी आमना गई है और उसने जाके देखा कि सुमैया घर में बड़े काम कर रही है, और जो सुमैया की वालदा हैं, उनकी जो मम्मा हैं, वो भी घर में मौजूद नहीं है, जिन्हें वो खाला कहकर पुकार रही हैं और पूछती हैं कि खैरियत तो है? सुमैया, हाँ भाई अम्मी जान, आज हमारी हमसायगी में जो खाला मुबशरा रहती हैं उनके यहाँ गई हैं। आमिना, खैरियत तो है? वो सुबह सवेरे ही उनके यहाँ चली गई हैं। सुमैया, जी हाँ,
खाला मुबशरा की छोटी बेटी अतिया की शादी जो पिछले हफ्ते हुई थी। आमना बात काटते हुए। मैंने अपने पहले मुकालमे में भी ये बात जिक्र की थी कि हरकत व सकनात का भी जिक्र करना है, मुस्कुराते हुए, बोलते हुए, जो भी हुआ, ताकि रियलिटी बेस लगे मुकालमा। तो आपने क्या करना है कि वो कह रही हैं सुमैया, कहती है जी हाँ, खाला मुबशरा की छोटी बेटी अतिया की शादी जो पिछले हफ्ते हुई थी। आमना बात काटते हुए, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ है? सुमैया, भाई उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर सख्ता की अलामत है, ये जो कौमा है इसको उर्दू में कहते हैं सख्ता की अलामत। तो ये सख्ता की अलामत लगाएंगे जिसकी वजह से उनके घर में क़यामत का सामा है। साफ जाहिर है तलाक हो गई है उनकी बेटी अतिया को, और उसकी वजह से मुबशरा की बेटी अतिया हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनको तलाक हो गई। तो अब उनके घर में क़यामत का समा है, जिसकी वजह से सुमैया की वालदा जो है वो उनके घर गई हुई हैं। आमना, तलाक वो कैसे और क्यों कर? अभी तो शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। सुमैया, वही पुरानी कहानी के बहू जहेज में क्या लाई हो। आमना, पता नहीं हमारे मुआशरे को क्या हो गया है, गोया हम सिर्फ नाम के मुसलमान बनकर रह गए हैं। हजरत इकबाल ने हमारे बारे में बजा फरमाया था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत। यूं आप शेर, इसको आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। जब आप शेर लिखेंगे तो शेर को आपने यूं पेज के दरमियान में मार्कर के साथ लिखना है। इसको ये जैसे मैंने आपके सामने किया, इसी तरीके से आपने इसको शेर को दरमियान में लिखना है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था हमारे ही बारे में कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूत। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कि हम वज़ा कता में ईसाइयों जैसे हो गए और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हम हिंदुओं जैसे हो गए, और हमारे हालात वाक़यात ऐसे हो गए कि अब हमें यहूदी भी देख कर शर्माते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये शेर लिखेंगे। सुमैया, जी हाँ, आज सूरत हाल यकीनन ऐसी हो चुकी है, हमारे नाम तो मुसलमानों वाले हैं, लेकिन हमारी शक्ल सूरत अंग्रेज़ों जैसी और रहन सहन हिंदुओं के मुशाबे हो चुका है। देखिए बेटे, जहाँ पर भी कौमा आएगा वहाँ आपने कौमा लगाना है, आपने इनका ख्याल ज़रूर रखना है। इसकी वजह से नंबरों पर मस्बत और ना लगाने से मनफी असरात मुरतब होते हैं। फिर जब ये बात हो गई तो फिर आमना क्या कहती है। आमना, दरअसल जहेज हमारे मुआशरा में एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। अमीर वालिदैन अपनी बेटियों को जहेज की मद में, ये लफ्ज़ मद है यानी जहेज की सूरत में, जहेज की मद में कसीर सामान से नवाजते हैं। अमीर वालिदैन अपनी बेटियों को जहेज की मद में कसीर सामान से नवाजते हैं, जिनकी देखा देखी गरीब और मतवसत तबका होता है मिडिल क्लास, जो ना बहुत अमीर हो और ना बहुत गरीब, और मतवसत तबका भी इस चक्की में पिसने की कोशिश करता है। हालांकि दीन इस्लाम जहेज की सख्ती से मुमानियत करता है। हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम देखा देखी बहुत सारे काम करते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में फिर मुश्किलात आती हैं। अब ये बात सुनने के बाद सुमैया क्या कहती है। सुमैया, हमारे सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत बेहतरीन नमूने की सूरत में मौजूद है। दीन इस्लाम हमें बेटियों को खाली हाथ घर से रुखसत करने को नहीं कहता, बल्कि उसकी जायज जरूरियात जिंदगी देकर रुखसत करने का शरई हुक्म है। यानी हमारा दीन ऐसा है जो हमें कहता है कि आप खाली हाथ रुखसत न करें,
आप जायज जरूरियात देकर रुखसत करें, मगर ये मतलब नहीं है कि आप हर सूरत अमीरों की तरह लंबा चौड़ा सिलसिला करें। आमना क्या कहती है? आमना, जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम को एक मशकीज़ा यानी घड़ा, एक मशकीज़ा, एक चारपाई, जाए नमाज और एक चक्की देकर रुखसत फरमाया था। सुमैया, जहेज बेटी का हक है, लेकिन रहमत से जहमत किस सूरत में बन जाता है? सुमैया कहती है कि जहेज बेटी का हक है, तो फिर ये रहमत होना चाहिए, ये जहमत कैसे बन जाता है? तो अब आमिना इस सवाल का जवाब देती है, और आमिना क्या कहती है? आमिना, जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि मुसलमान जब तक निकाह की सुन्नत निभाते रहे तब तक वो जहेज की नहूसत का शिकार न हुए थे। दरअसल तवील अरसा तक हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहने की वजह से उनकी ये बुरी रस्म मुसलमानों में भी रिवाज पा गई। सुमैया, जी हां, कुछ ऐसी ही हकीकत को शायर मशरक ने कुछ यूं कलमबंद किया कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, यानी देखा देखी बातों की तरफ ये उम्मत लग गई है। आमिना, हकीकत ये है कि आज हमने इसराफ और फजूल खर्ची को अपना शेवा बना लिया है। उमरा यानी अमीर लोग, उमरा शादी ब्याह के मौके पर बेदुरेग खर्च करते हैं और बेटियों को जहेज में कीमती सामान से नवाजते हैं, जिसे देखकर गरीब घराने की लड़कियां एहसास कमतरी और मायूसी का शिकार हो जाती हैं। सुमैया, जहेज जैसी लानत के सद्देबाब के लिए हमारी हुकूमत क्या इकदामात कर सकती है? जहेज जैसी लानत के सद्देबाब के लिए हमारी हुकूमत क्या इकदामात कर सकती है? सद्देबाब मीन रोकना। आमिना, अगर हुकूमत चाहे तो हर बुराई का कला कमा कर सकती है। कला कमा का मतलब है रोकना, खत्म करना, मिटाना। इस सिलसिला में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौमी असम्बली में मुत्तफिका तौर पर एक बिल पास करे जिसमें इस बात का तयन कर दिया जाए कि जहेज की मद में सिर्फ चंद जरूरी अशिया दी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। आमना ने सुमैया ने आमना से सवाल किया कि हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? तो आमना जवाब दे रही है कि हुकूमत कौमी असम्बली में कानून साजी करे, रूल बना दे कि जो कोई ज्यादा जहेज देगा उसको सजा दी जाएगी। अब क्या हुआ सुमैया? जहेज के खात्मे के लिए हमारे नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अब अगला सवाल कर रही है सुमैया, जहेज के खात्मे के लिए हमारे नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आमना इसका जवाब देती है और कहती है इस सिलसिला में हमारे नौजवानों का किरदार बुनियादी हैसियत का हामिल है। नौजवानों को इस हकीकत से आगाह होना चाहिए कि सामान्य जिंदगी नहीं है, यानी वो नौजवान जो सामान्य जिंदगी को यानी जरूरियात जिंदगी को और जिंदगी की चीजों को ही जिंदगी समझते हैं, उन्हें चीजों को जिंदगी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हकीकत में क्या होना चाहिए? बल्कि उसकी शरीक हयात ही उसकी जिंदगी की रौनक है। असल में नौजवान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीजें जिंदगी नहीं है, बल्कि वो जो नई किसी की बेटी उसके जिंदगी में आ गई है, हकीकत में वो उसकी जिंदगी है। वालिदैन ने उसे ये एहसास होना चाहिए कि वालिदैन ने जिस जिगर पारे को 18-20 बरस मेहनत के साथ परवरिश करके रुखसत किया, तुम उस मेहनत को फरामोश कर रहे हो और सामान को तरजीह दे रहे हो। यानी इस बात का एहसास होना चाहिए और नौजवानों को इस हकीकत से आगाह होना चाहिए
کہ جن والدین نے 18-20 سال کی اپنی بیٹی پرورش کر کے تمہیں دے دی ہے، تم اس کو بھول رہے ہو اور اس کی جگہ پہ سامان کو اہمیت دے رہے ہو. لہذا نوجوانوں کو سامان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ جو کسی کی بیٹی اس کے نکاح میں آ گئی ہے اور اس کی زندگی میں داخل ہو گئی ہے تو اس کا احساس اس نوجوان کو ہونا چاہیے. سمیہ: دراصل جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہی گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں. دلہن کی ساس اور بہنیں تانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ جہیز میں کیا لائی ہو، خالی ہاتھ چلی آئی ہو. ایسی جلی کٹی باتیں ہی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. آمنہ: جی سمیہ، تمہاری بات بالکل درست ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں کہ بیٹا جہاں جہاں پر بھی جو علامات آئیں گی آپ نے ان کو ضرور جو ہے وہ لکھنا ہے. جیسے جہاں پر ندائیہ، فل سٹاپ، کوما، سوالیہ نشان، جو بھی علامات آ رہی ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے. آمنہ: جی سمیہ، تمہاری بات بالکل درست ہے. اصل میں یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم ساس بہو کے روایتی تصور سے باہر نکلیں گے. جب بہو ساس کو ماں کا مقام اور نند کو بہن کا درجہ دے گی. کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی سمجھداری کی بات کر رہی ہے آمنہ، اور کہہ رہی ہے سمیہ کو کہ تمہاری بات بالکل درست ہے. اور اسی بات کو انڈورس کرتے ہوئے آگے مزید جملے بولتی ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم ساس بہو کے روایتی تصور سے باہر نکلیں گے. جب بہو ساس کو ماں کا مقام اور نند کو بہن کا درجہ دے گی، اسی طرح ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی تو معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جب بہو ساس کو ماں کا مقام اور نند کو بہن کا درجہ دے گی، اسی طرح ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی تو معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سمیہ: آمنہ بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ علیہ السلام کو چند ضروری چیزیں دے کر رخصت فرمایا تھا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آمنہ: سمیہ بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں حکمت و دانائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ آنے والے زمانے میں ان کی امت اس بری رسم کا شکار ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو چند ضروری چیزیں عطا کی تاکہ امت کے ہر فرد کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو. یہ سمیہ کے سوال کا جواب دیا ہے آمنہ نے، اور کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام حکمت و دانائی پر ہے. آپ کو پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں میری امت ہندوؤں کے ساتھ ایک وقت گزارنے کے بعد اس رسم کا شکار ہو جائے گی. لہذا آقا علیہ السلام نے ضروری اشیاء دے کر اپنی سنت سے جہیز کو جائز قرار دے دیا، مگر اس کو جائز قرار دیا، نہ اس کو رحمت کا ذریعہ بنایا، نہ کہ اس کو زحمت کا. لہذا ہمیں بھی اس کو بطور رحمت ہی استعمال کرنا چاہیے، زحمت کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. سمیہ: جہیز ایک رسم بد کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. اس کے تدارک کے لیے معاشرے کے افراد کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مختلف سوالات ہوئے ہیں. اب اگلا سوال ہے معاشرے کے افراد اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو آمنہ کہتی ہے ہر فرد معاشرے کا اہم رکن ہے. معاشرے میں افراد کے ہر فرد معاشرے کا اہم رکن ہے. فل سٹاپ. معاشرے میں افراد کے ملنے سے سلجھاؤ پیدا ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا رویہ اپنائیں تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. یعنی اچھے طریقے سے معاملات کو کریں تو معاشرہ بہترین ہوتا ہے. ورنہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ غریب لڑکی کی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے تمام عمر شادی ہی نہیں ہوتی.
چونکہ معاشرہ جہیز کے بغیر بیٹی کو قبول ہی نہیں کرتا. تو اگر یہ رویہ چینج ہو جائے اور معاشرے کے افراد آپس میں گل مل جائیں تو معاشرے کی یہ بری رسم ختم ہو سکتی ہے. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا. یہ لفظ اس کو تھوڑا بہتر کر لیجئے, یہ لفظ ہے نکھرنے نہیں دیا. بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا. یعنی غریب کی بیٹی اپنے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتی, وہ باپ ہی کے گھر میں بوڑھی ہو جاتی ہے اور کوئی اس سے شادی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس جہیز خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. سمیہ, ہر برائی قابل اصلاح ہوتی ہے. جہیز بھی ایک معاشرتی برائی ہے. اس کی اصلاح کے لیے اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آمنہ, اب اگلا سوال ہوا اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آمنہ کہتی ہے, آمنہ, استاد کو شخصیت ساز کہا جاتا ہے. اساتذہ کرام اس سلسلے میں اپنے اداروں میں طلباء و طالبات کی ذہن سازی کر کے بھرپور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. یعنی اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ طلباء و طالبات کی ذہن سازی کریں, انہیں اپنے لیکچرز میں سمجھائیں کہ جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. معاشرے سے اس رسم کو مل کر ہمیں ختم کرنا چاہیے. سمیہ, دراصل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہی اس مصیبت سے جان چھڑا سکتے ہیں. آمنہ, جی ہاں, بالکل بجا کہا ہے آپ نے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت سادگی کو اپنا کر ہی زندگی کے بے شمار مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے آمنہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے جی ہاں سمیہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت سادگی, یعنی آقا علیہ السلام کی ہر سنت میں نجات ہے, لیکن اگر ہم ایک سنت اپنا لیں سادگی کی تو اس سادگی کی سنت کو اپنا کر ہی زندگی کے بے شمار مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. سمیہ, آمنہ بہن, آج کی ہماری ملاقات اور گفتگو خوب رہی. آپ کی حکمت و دانائی سے معمور باتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آمنہ, شکریہ سمیہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حالت پر رحم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمیہ کہتی ہے آمین. آمنہ, اچھا بہن, اب میں چلتی ہوں, بہت دیر ہو گئی. امی جان گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی. اس کے بعد جس طرح آپ نے شروع میں منظر لکھا اسی طرح آپ اینڈ پر بھی منظر لکھیں گے بریکٹ میں. آمنہ سمیہ سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. عزیز طلباء و طالبات, یہ میں نے آپ کے سامنے پورے مکالمے کا مواد آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے آپ اس میں اشعار, کس طریقے سے آپ اس میں جو ہے وہ کوما, کہاں فل سٹاپ, کہاں علامات کون کون سی آنی ہیں, احادیث واقعات کس طریقے سے ایڈ کرنے ہیں, سوال و جواب کر کے اس کو, اس کی لینتھ کو کس طریقے سے 3 صفحات تک ہم نے کم از کم لے کر جانا ہے. مجھے امید ہے آپ سب کو یہ سارے کا سارا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیے اور اس کو سمجھیے اور اس کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیجئے, اور انہی جملوں اور لفظوں کے ساتھ آپ نے کالج میں بھی اور جہاں پر بھی آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں, آپ نے ٹیسٹ کے دوران اور پھر بورڈ میں بھی آپ نے انہی لفظوں کے ساتھ, اگر آپ کو یہ خلاصہ, یہ مکالمہ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے. میرے وہ طلباء و طالبات جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل انعام مصطفی کو سبسکرائب نہیں کیا, وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز اسی طریقے سے تفصیل کے ساتھ ملتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.